मोर नाम लिप्ति रंजन प्रधान और डिस्ट्रिक्ट पुरी ओडिशा। कौन सर समस्या आम अछि? विश्वनाथ हम्म, समस्या होची सर विश्वनाथपुर पंचायत जो एनआरजीएस काम चलछि वर्तमान पे आमे सेटा जानिया ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ कि सर आमर केवल जो काम पंचायत को आछी केवल से पंचायत को जेति काम आछी सेटा से निज पंचायत भितर हेई परिबो ना से काम गुडा अलग पंचायत रे मध्य जाइके हेई परिबो किंतु आमर सर जो पंचायत काम आस्थिला एनआरजीएस काम पोखरी खोलाटू धरी जहाँ भी किछु सर सेटा आम पंचायत रे लोक माने वर्तमान पे अलग पंचायत मौजा आउ अलग पंचायत लोक नाम काम करिक बिल आणुछन एटा केमती सर हेई परछु मु सेटा जानिया ପାଇଁ चाहुतली सर। ଏବେ ତୁମର ଯୋଉ क्वेश्चन ଅଛି ସେ क्वेश्चन ର ଆମେ ଯୋଉ ଯେତିକି ମୁଁ फाइंड आउट कली ଯାହା ସମସ୍ୟା ଅଛି ଯେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଯୋଉ MGNRGS महात्मा गांधी नरेगा योजना जो ଅଛି ସେଥିରେ ଆଜ୍ଞା କୋଉଠୁ ପଇସା ଆସେନା କ୍ଲିୟର ହୁଅନ୍ତୁ क्लियर आज्ञा हुआ तो पैसा कोड आसना सेंट्रल गवर्नमेंट रो स्कीम पैसा एकदम सेंटर रे थुआ आइछि केते आपण आनी परिबे तार कोनसी लिमिटेशन ना बुझि परले कि आज्ञा आपणक पंचायत रे जेते श्रमिक काम करिवे जेते श्रमिक 100 दिन समस्त पे काम पे पैसा थुआ जाइछि जो लोक काम करिवो जो श्रमिक काम करिवो ता अकाउंट को सीधा सळख पैसा पळेबो तेणु एथरे कोनोसी पैसा आज्ञा जे एतिकी पैसा आपण पंचायत दिया गला सही अनुसार काम करिवे एमिति कोनोसी रेस्ट्रिक्शन नाही एक नंबर कथा बुझ पले आज्ञा द्वितीय कथा को काम हबो कोठी हबो कोन करिवो एथरे सरकार कर मुंड बथा हबार नाही बा कोनोसी प्रशासनिक अधिकार एथरे मुंड पुरेबार नाही को काम हबो आज्ञा काम कोठी हबो ये सब निष्पत्ति पंचायत अर्थात पल्ली सभा फाइनाल हम जे आपण गाँव में कौटी रास्ता हम कौट कहार पोखरी खोला हम कौटी पोखरी खोला हम ये कथा फाइनाल हम कौटी ना पल्ली सभा फाइनाल हम ग्राम सभा तार स्क्रुटिन प्रायोरिटाइज कर जीपीडीपी रे अप्रूव हो तेणु ए ना ब्लॉक किसी भूमिका अच्छी ना अलग को ऑफिसर किसी भूमिका अच्छी ना सरकार किसी भूमिका अच्छी कौन किसी भूमिका ना केवल भूमिका हूँ गाँ लोक काम कौटी हम आज्ञा को काम हम तार निष्पत्ति गाँ लोक मान ने कौटी पल्ली सभा ने ग्राम सभा आज्ञा फाइनाल हम जीपीडीपी रे अप्रूव है कि काम हम क्लियर है एथरे बुझीगले सर जे आपणक पंचायत काम आपणक पंचायत हम आपणक पंचायत काम अलग पंचायत हेई परिबो नाही आपणक पंचायत लेबर माने अलग पंचायत काम करि परिबे जदि से जगह रे आपणक पंचायत काम नथिबो बा अलग पंचायत लोक माने आपणक पंचायत आसी काम करि परिबे ब्लॉक माध्यम रे जदि से पंचायत काम जोगै पारु नाही परंतु से पंचायत रे 200 लेबर अछन जो मानको से पंचायत काम जोगै पारु नाही आउ से माने आवेदन करि सारछन काम पई एथिरे कोन हबो से माने ब्लॉक को फॉरवर्ड करियो गोटे चिठी जे एई लोक मानको हम काम हम पंचायत देई पारनो बा एसी चिन्ह काम नाही तेणु ब्लॉक चाहिए आपणक पंचायत काम दे पार से पंचायत लोक मानू एथरे कौन असुविधा ना तेणु से पंचायत लोक मैंने पंचायत काम करें किंतु गाइडलाइन हूँ जदि से पंचायत काम नदि से पंचायत काम अच्छी आउ एमजी एनआरजी जो महात्मा गांधी नरेगा योजना सब पंचायत काम आवेलेबल एमती को पंचायत काम ना तेणु आपणकर जो 2-3टी कथा थिला जे प्रथम कथा है जे काम किए करिवो कोठी हबो ए निष्पत्ति गाँ लोक नेबे ग्राम सभा रे आज्ञा फाइनल प्रायोरिटाइजिंग फाइनल हबो आ जीपीडीपी रे अप्रूव हो एथरे कहार कोनोसी भागीदारी नाही केवल पंचायत लोक बुझियला आउ आज्ञा केते पैसा अछि को केते पैसा सैंक्शन होछि आज्ञा पैसा किछि सैंक्शन हबा नै आपण केते कोटी टंका रे काम करिवे करंतु केते कोटी रे आज्ञा लक्ष न कोटी रे काम करंतु कोटी कोटी रे काम करंतु जेते लेबर काम करि परिबे समस्त बैंक अकाउंट पैसा पळेबो लेबर अकाउंट पैसा पळेबो क्लियर है आज्ञा आ पदा पंचायत लोक आपण पंचायत काम करि परिबे गोटिए शर्त रे जदि से पंचायत रे काम नथिबो आउ आज्ञा जेमिति मु कहली जे आमे एई विषय एइथ पे आमे वीडियो रे कथा वार्ता हले जे जेहेतु एटा यूट्यूब रे लाइव चलिबो आ यूट्यूब रे अपलोड हबो ये समस्या अलग जो पंचायत रे थिबो बा अलग जो लोकंकर थिबो ये समस्या विषय से अवगत हे जानिबे जे सर मु कहबा सर जो आमर मु कहबा कथा वर्तमान पे आम पंचायत रो लोक सर काम करछोंदी
କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ପଞ୍ଚାୟତର ମୌଜାରେ ସାର୍ ହଉଛି, ତାପରେ ଅଲଗା ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ଯୋଉ ଜମି ଅଛି ତାଙ୍କ ଜମିରେ ବି ଖୋଳା ଯାଉଛି। ନା ଦେଖନ୍ତୁ, କଥା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି। ଅଲଗା ଆଜ୍ଞା ପଞ୍ଚାୟତର ମୌଜାରେ କାମ ହଉଛି, ଆଜ୍ଞା ହୁଏତ ସେ କାମ ବ୍ଲକରୁ ଆସିଥିବ, ବ୍ଲକ କରୁଥିବ। କିଛି କାମ ଅଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନରେଗା ଯୋଜନା, ଯୋଉଟା କି ବ୍ଲକ କରିବ। ହୁଏତ ଇଣ୍ଟର ପଞ୍ଚାୟତ କାମ ହେଇଥିବ, ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ସେ ପଞ୍ଚାୟତ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଥିବ ରାସ୍ତା କାମରେ, ହୁଏତ ସେ କାମ ବ୍ଲକ କରୁଥିବ, କିମ୍ବା ସେ କାମ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ତରଫରୁ କରାଯାଇଥାଇପାରେ। ଏମିତି ହେଲେ ସେ ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକମାନେ କାମ କରିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଲୋକ ତ ସାର୍ ଏବେ ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍, କିନ୍ତୁ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ପଇସା ଆସିକି ଅଲଗା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ସାର୍ ବିରୋଧ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କରୁଛନ୍ତି, କଥା ହେଲା ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ପଇସା ଆସୁନାହିଁ। ପଇସା ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଠରେ ଅଲରେଡି ଅଛି, ଯେତେ ଲୋକ କାମ କରିବେ ପଇସା ଅଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକମାନେ କାମ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଲଗା ମୌଜା ସେଠି, ଆପଣ ତାକୁ ବ୍ଲକରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ବିଡିଓକୁ ଜଣାନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତର କାମ ସେଠି କେମିତି ହଉଛି। ହବା କଥା ନୁହଁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ମୁଁ ସେଇଟା ବ୍ଲକ ରେ ଜଣେଇବି ନା ସାର୍ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ରେ ଜଣେଇବି, BLW ଜଣେଇବି ନା ଦେଖନ୍ତୁ DRS ଆଜ୍ଞା, କୁ ଜଣେଇବି? VLW କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଅଜ୍ଞ। ଆଜ୍ଞା ଯଦି ସେମିତି ହଉଥିବ, ସରପଞ୍ଚ ଜାଣିଥିବ ତ ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତର ଏଇ ଯୋଉ ମୁଁ ସାର୍ ମୌଜାଟା। ତାଙ୍କୁ ସାର୍ ହୁଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କଲ୍ କରିଥିଲି ସାର୍, ମତେ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ପାଇଁ କାହିଁ ଆଉ କଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କାହିଁ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି? ଏଠି PO ବା VLW କିଏ, କାହିଁ ତାଙ୍କୁ କଲ୍ କଲେ? ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗାଁ ସାଥୀ ଥିବେ, ଗାଁ ସାଥୀ ଜାଣିଥିବେ ସେ ମୌଜା କୋଉଟା, ସେଥିରେ ସେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ଜାଣି ସେଟା କୋଉ ମୌଜା। VLW କଣ ଖାତା ଖତିଆନ ଦେଖିଛି ତାକୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଯେତେବେଳେ କାମ ହେଇଥିବ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ମ୍ୟାପ ଦିଆଯାଇଥିବ ଯେ ଏଇ ପ୍ଲଟ ଉପରେ କାମ ହବ ବୋଲି, ସିଏ ଆପଣ କେସ୍ ରେକର୍ଡ ସେ ଥିବ ଯେ କୋଉ ପ୍ଲଟ ଉପରେ କାମ ହବ ବୋଲି, ଖାତା ନମ୍ବର କେତେ, ମୌଜା ନମ୍ବର କେତେ ଥିବ, ସେ ଯୋଉ କାମ ହଉଛି ତାର ଗୋଟେ କେସ୍ ରେକର୍ଡ ଥିବ ନା। ଆପଣ RTI ରେ ମାଗିతే କେସ୍ ରେକର୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଯଦି ଆପଣ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି ହଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତର କିଛି ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଅଲଗା ଦୁର୍ନୀତି ହଉଛି ବୋଲି, ଅନିୟମିତତା ହଉଛି ବୋଲି, ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ, ଲିଖିତ ମୌଖିକ କୌଣସି ଜିନିଷ ନୁହଁ, ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଆପଣ କଣ କରନ୍ତୁ, ବିଡିଓକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ପିଡିକି ଦିଅନ୍ତୁ। ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଆଜ୍ଞା, କୌଣସି ମୌଖିକ ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ। ଆପଣ କହିଦେଇ ଆସିବେ, ସେ ଠିକ କହିବେ ବୁଝିବୁ, ସେମିତି ନୁହଁ। ଆଉ ଦରକାର ପଡୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ଅଛି, ମୋବାଇଲରେ ତାର ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରନ୍ତୁ, ଯୋଉ ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର ବା ଖାତା ନମ୍ବର ଉପରେ ହଉଛି ତାକୁ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରନ୍ତୁ। ତାର ଯୋଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କ ଅଛି, ଠିକ ସେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କର ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଆପଣ ଏମିତି ପଡିଆରେ ରେକର୍ଡିଂ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କ, ସେ ଜାଗାରେ ସେ ପ୍ଲଟକୁ ଚିହ୍ନେଇବା ପାଇଁ କଣ କଣ ଅଛି, ମନ୍ଦିର ଥାଇପାରେ, ଘର ଥାଇପାରେ, ବା କିଛି ଥାଇପାରେ, ତ ସେଇଆକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ରେକର୍ଡିଂ ଏମିତି କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ସେ ଭିଡିଓରୁ ଜଣା ପଡିବ ଯେ ପ୍ଲଟ ଉପରେ କାମ ହଉଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଦରକାର ସାର୍ ପଡିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର, ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବାଇଟ ନିଅନ୍ତୁ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମିଡିଆକୁ ଡାକନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଡାକନ୍ତୁ, ଏମିତି ଅନିୟମିତ ହଉଛି ବୋଲି, ଯଦି ସତରେ ହଉଥାଏ। ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ସତରେ ସେମିତି ହଉଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡିଓ ଗୋଟେ ଚିଠି କରନ୍ତୁ, ଦରଖାସ୍ତ ଦିଅନ୍ତୁ। କେବଳ ଆପଣ ନୁହନ୍ତି, ଆପଣ ପଞ୍ଚାୟତର ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ସିଗ୍ନେଚର କରନ୍ତୁ, ଭିଡିଓକୁ ଗୋଟେ ଚିଠି କରନ୍ତୁ, ଆଉ ପିଡିଙ୍ଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ତାର ସାର୍ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରନ୍ତୁ, ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁବେଳେ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଗଲା? ସାର୍ ଓକେ। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଆମେ ଯଦି ଜାଣିବା ସାର୍ ପଞ୍ଚାୟତରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି, କେତେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି, ଏଇଟା ସାର୍ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିପାରିବୁ? ବ୍ଲକ ଲେବୁଲରେ ଅଗଷ୍ଟ ଜାଣିପାରିବୁ 15 ନା? ତାରିଖ, ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ଗ୍ରାମ ସଭା ହବ। ମୋ ଭିଡିଓ ଦେଖିନାହାନ୍ତି କି? ମୋ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଦଉଛି, ଫ୍ଲାୟର ଦେଇଦଉଛି, ଭିଡିଓ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଯାଆନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାଲା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଭିମୁଖୀ ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ଯୋଉ ଗ୍ରାମ ସଭା ହବ, ଗ୍ରାମ ସଭାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, କୁହନ୍ତୁ ଖାତା ଦେଖା ବୋଲି, ଗ୍ରାମ ସଭାରେ ଖାତା ଦେଖେଇବେ। ମତେ ଲାଇଭ ଆଣନ୍ତୁ, ଗ୍ରାମ ସଭାରେ ମୁଁ ଲାଇଭ ଆସିବି। ଯଦି ଆପଣ ସେମିତି ଅନିୟମିତତା ହଉଛି ମତେ ଆଣନ୍ତୁ। ଯଦି କେବେ ଖାତା ଦେଖେଇବିନି ବୋଲି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଦେବି ଯେ ଖାତା କେମିତି ଦେଖାହବ ବୋଲି, ସେ PO ସେ VLW ମୁଁ କହିଦେବି ଖାତା କେମିତି ଦେଖାହବ। ଆପଣ ସେଇଠି ହିସାବ ଦେଖିବେ ସବୁ। ମୋ ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଭିତରେ ଠିକ ଭିଡିଓ ଅଛି ହେଇଛି। ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ଗ୍ରାମ ସଭା ହବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଠିକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯାଇ ଅଛି ସେ ଖାତା ମାଗନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ହିସାବ ଦେଖିବୁ, ଦେଖେଇବେ ସେ। ଆଜ୍ଞା ଓକେ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ରହୁଛି ସାର୍, ନମସ୍କାର।